Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Sabah Qadri, a clinical psychologist. जैसा कि हमने कल बात की थी कि आज की वीडियो में हम पैनिक अटैक्स के बारे में बात करेंगे कि पैनिक अटैक्स क्या होते हैं और इनकी क्या वजूहात होती हैं। आज मैं पैनिक डिसऑर्डर के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये एक ज़हनी सेहत के हवाले से एक अहम मर्ज़ है और इसके बारे में आपको आगाही देना चाहूँगी कि ये क्या होता है और इसका क्या वजूहात होती हैं। बेसिकली पैनिक डिसऑर्डर ऐसा मर्ज़ है जिसमें इंसान को शदीद बेचैनी और घबराहट के दौरे पड़ते हैं। ये कैफियत होती तो थोड़ी देर के लिए है, जैसे कि चंद मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे के लिए आम तौर पर, लेकिन ये इतनी शदीद बेचैनी और घबराहट होती है कि इंसान को ये लगता है कि या तो वो अभी अचानक मर जाएगा, उसे दिल का दौरा पड़ रहा है, या खुदा ना ख्वास्ता उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा। इसमें शदीद किस्म की अलामात पाती हैं, जिसके अंदर दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, मुंह खुश्क हो जाना, जिस्म में कपकपी तारी हो जाना, पसीने आ जाना, सीने में दर्द महसूस होना और इसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, हाथों और पाँव में सुइयां महसूस होना और ऐसे लगना कि पूरे जिस्म में बहुत ज़्यादा खून की गर्दिश बहुत तेज़ हो गई है। ये और इसी तरह इसके साथ साथ सोचें हमारी इस तरह की सोचें कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, या मैं अपना कंट्रोल लूज कर दूंगा, या ये कि मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है और इससे मैं मर जाऊंगा। और ज़्यादातर जो पैनिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं, ये अटैक्स होता है उन्हें तो वो फौरी तौर पर मेडिकल एमरजेंसीज की तरफ जाते हैं और वहाँ पर उनके सारे टेस्ट होते हैं, दिल के टेस्ट होते हैं, इको होती है, ईसीजी होती है, तो उनको पता चलता है कि उनको दिल की बीमारी नहीं है, बस उनकी हार्ट रेट तेज़ है। अगर ये एक दफ़ा हो तो हम उसको पैनिक अटैक कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में ये होता है कि ये पैनिक अटैक्स हैं, ये मुसलसल होते रहते हैं, मुसलसल 2 हफ्ते या 2-3 हफ्ते तक ये मुसलसल होते रहते हैं, तो हम इसको पैनिक डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं। या एक दफ़ा पैनिक अटैक होने के बाद मुसलसल आपको इस चीज़ का खौफ ताड़ी होना कि ये मुझे दोबारा हो जाएगा, ये अटैक मेरे साथ दोबारा होगा, दोबारा वो कैफियत ना बन जाए। पैनिक अटैक बगैर किसी वजह के भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को पैनिक अटैक कुछ खास ऐसी जगह ऐसी कैफियत बनती है, ख़ास तौर पर जब उनको लगता है कि वो अपने घर से दूर हैं, किसी प्यारे से दूर हैं, या वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर उनके लिए इस कैफियत से निकलना बहुत मुश्किल है, जैसे हजूम में या बंद जगह पर, जैसे लिफ्ट वगैरह होती है, ऐसी जगह पर, या अकेले सफ़र करते वक्त। तो ये कुछ ख़ास जगह हैं जहाँ पर ये कैफियत बन सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसका काज क्या है, ये इसकी वजह क्या होती है। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि ये होता क्यों है, ये पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर होता क्यों है। बुनियादी तौर पर इंसान के दिमाग में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिनका काम ये है कि वो हमें ख़तरे के वक़्त रेड साइन मतलब अलर्ट कर दें, हमें अलार्म दे दें, और उसका मकसद ये होता है कि हम अपने आप को इस चीज़ से बचा लें। मिसाल के तौर पर, हाँ, आप एक जंगल में हैं तो आपके पीछे कोई शेर लग गया है, या आप किसी आग को हाथ लगा रहे हैं, तो ये सारी अलामतें जब आती हैं तो पैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट ये सब कुछ फील करता है और नॉर्मल इंसान भी ये सब कुछ फील करता है। लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इंसान अपने दफा करे, अपनी जान बचा सके। इसी जिस तरह छोटा बच्चा गर्म चीज़ को हाथ लगाता है तो हम उसका हाथ फौरी तौर पर पीछे कर लेते हैं, ये हमारा दिमाग हमें अलर्ट देता है कि ये चीज़ से हमें नुकसान पहुंचेगा, हमने इस चीज़ की तरफ नहीं जाना। पैनिक डिसऑर्डर में ये होता है कि ये जो निज़ाम है, अलार्म सिस्टम, इसमें कुछ ऐसी केमिकल्स तब्दीलियां आ जाती हैं जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी हद तक हसास हो जाता है।
یعنی یہ پھر ایک ایسے خطرے کا ہارم بن جاتا ہے جو بغیر کسی خطرے کے یہ علامات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ علامات انتہائی خوفناک ہوتی ہیں، انسان کو شدید ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو اچھی بات ہے، اس کے باوجود بھی، اس کے تمام تر خوفناکی کے بھی، یہ جو پیدا کر رہا ہے نظام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے دفاع کے لیے، تو یہ انسان کی زندگی کے لیے خدا نخواستہ خطرناک نہیں ہوتا۔ تو اس کے ہونے کی وجوہات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور بات ڈسکس یہ کی گئی ہے کہ پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹس اپنی جسمانی علامات کے اوپر بہت زیادہ فوکس رہتے ہیں۔ مثلا بیٹھے بیٹھے عام انسان کی بھی دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر پینک ڈس آرڈر والے شخص کی بیٹھے بیٹھے ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے، چلتے چلتے تیز ہو جائے، تو وہ فوراً اس بات کو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی خطرناک مسئلہ ہو رہا ہے، دل کا دورہ نہ پڑ جائے۔ اس طرح کی سوچیں ان کو آتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، پریشانی پیدا ہوتی ہے، مزید علامات تیز ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سرکل کی شکل میں انسان کا مسئلہ انسان خود بڑھاتا ہے اپنے لیے۔ انسان کی ہارٹ بیٹ نارمل تیز ہوتی ہے، وہ اس بارے میں سوچ سوچ کے اپنی ہارٹ بیٹ، اپنے سانس میں لینے میں دشواری مزید پیدا کرتا ہے، تو وہ پینک ڈس آرڈر، پینک اٹیک کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انسانوں میں کچھ ایسے سٹریسر آ جاتے ہیں، کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ انسان ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ اوور تھنک کرنے والے انسان کو بہت زیادہ پینک اٹیکس پڑ سکتے ہیں، پینک ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس کسی بھی پینک ڈس آرڈر والے شخص کو یا پینک اٹیکس والے شخص کو دیکھیں کہ جس کو پینک اٹیک کا دورہ پڑ رہا ہو، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ اس وقت اس کے پاس بیٹھیں، اس کو اپنے ہونے کا احساس دلائیں، تاکہ وہ اپنی نارمل لائف، اس کی ہارٹ بیٹ، اس کا پلس ریٹ، اس کا بی پی نارمل واپس اپنی جگہ پر آئے۔ کل کی ویڈیو میں ہم اس ڈس آرڈر، پینک اٹیک کے ڈس آرڈر کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ کیا پینک ڈس آرڈر بہت زیادہ ڈینجرس ہے، یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اور ہم اس قسم کے مریض کا کس طرح سے علاج کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا اس چیز کے بارے میں کوئی بھی مجھ سے سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک stay with me, subscribe my YouTube channel. Thank you.